رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kami Allah Taala kado kalau dalam kuimalah kagakan nema kira-kira bema. Unnema dapat ini kalau kagak hina ana kani wajib bila ansi kono ini uye sangkura jamilai. Sekarang kalau dalam tanda kutip kau kuimalah kabar kala. Kalau dalam hina mula kata para ansi kan. Amase kabar kayaknya memang, amase kaji ya kuimalah kayaknya memang amalan tandola. Cuma ini Allah Taala kecil-kecil berisi kaya tanah kosong. Koi desa ka, oh berisi apa lah yang kecil. Nak boleh cukup. Nak boleh desa ka kecil-kecil berisi kan. Idealah mau yang nyama, oh desa ka kecil-kecil berisi kan. Bagaimana Allah Taala hina ana kata para ansi kan kata ando nyala mau satu langsung ane tele. Allah Taala mengira engkau akan nyambe ana enggak akan hina naga sama dia lo ayang dia kacau para ima kelika osan labanina hama ko be sati lagi dola ada ini nakola kuslamaya san jamina walma san korobana lagi ni di mandola bahina mendola Kirin sallallahu alaihi wasallam ka kongo achinya Slavia karo abija tela karo mima atun loni be arabu boro ka koro kamazro adamado ke ka karo jate dalo akenya kashia do dabe jate ka be karo ma me karo me la sufe o kondi be ka la sufe la lema Slavia kapara ke kape ole fana na dona sila ya kono ole ko sama ko o siniye seriye kama anga karo bi orabe siniye sunye anga karo bi orabe anga konti sila mayala karo fa belala abe sila ka be karo le mami be bosute ole ko sama no fe sube ko telenye Jadi kalau dobe, orang kan jadi mana mereka kalian ciri mana. Jadi kalau dobe, orang kan jadi mana mereka kalian kembali mana ni roti dikini. Okarum bes nama kono koye, kau ni Muharram ni Safar ni Rabiul Awwal ni kata sadana. Atun loni lo kaporo kapongos namanya. Kalau dotun loni lo bolu koye Ramadan. Karo tole ko Ramadan o tun lan be kaporo karo do tun lan go woro ko Shaaban anu ba ko ko sumor no kono ko tun lan be kaporo ka ko islam e rati o karo mi lan de go bolo e arabu bolo e karo ta anisla o bena sababa ma ajatila ta anisla kamasra Allah Taala ka karo ta sam kono ka karo ta anisla inna iddata ash-shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض لمن الله تعالى سنين وقلدا أكاك كاروتا أنيسلا فقوانتين كاكلايا صلى الله عليه وسلم ساكنا أنبيلورو أرابو كانيوهي كابن كارو يرى تغفونا كما سرى كارو تغفون كيلني أرابو يرى بلو وبيتم بندي أبو بكر مقوم محرم وبيتم بندي أقوم وشغلا أبو بكر مقوم سفر وبيتم بندي كلمة وشغلا كقوم تشيلين كتشيلين يسان كما أن بيلورو وكانيوهيك أرابو كانيوهيك كسيكيك كأي كفو أن يبين كلمة كارو تغفولا أتوم من لون بأمبولوسي كامي محرم صفر ربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الثاني رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة هذا سادنا وبنا وما وقعد توقعتي بولا كولا
Jirin Chila sallallahu alaihi wasallam kata soro abe onyama. Otuma karo ton loni be obolo, afara ton loni be obolo ko karo tak ani filalo. Jirin Chila otola, katu otola sallallahu alaihi wasallam. Jirin aga jirin yake sallallahu alaihi wasallam. Abakar kata khalifah yake radhiyallahu ta'ala anhu. Sebenarnya mina punya nasi Umar ma. O bena hijra santa an urun glama kunyo masra ka shaya Umar be tru sebe katala mohoma uluka belezi sebe ka anga jamana na punya kunyo shaya la ona ne ka fo nama jate do sigi ka den sa ka bela ma ko bena ngana ma letre do bena ka kala sungaro tilekla sungaro do kasya saro sungaro do sebena ka ko sungaro do ka ko sungaro do sungaro jima Ninkala silden karo juma san juma ta kapongo oye oti me ko long ka be ko mu kala owati ko la ko sari be idawo karam ta wa fina ko chiren sallallahu alaihi wasallam abangela ni sana sana de me ko ba amul fil sama kala sa o kala ko yemi loni lo ko shama de be ka to ko baba mi kala ni mo tengi na oko wa pa kala ka ko ni sanya sampla akala ka ko ni ya sankere akala ni ko san loru ina ko ana na chorwo to yo ke ka ko ni sankarta samori nala samina karta sala samina to to ko ti kala ka do na arabu para te o nyo kala ani ka ko ti ka do na to ana mina hijra na se santa no ko ko madala ka shaya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu alin Umar ka hakimo pada sanjungan ahli sahabat to ona nai ka po sanye ni konya ni fle jinya mal lo ni na ko be se ka chaka nya me ma o ka nyo ye ke ona na jama ka po to be jate ka nya ma ka na ta ke to to jate shama tu be kala ka ko o ro ye farisu o ka jate ka nya tu be Yahudiya ulu panaka jati kanya tibe Nasara ulu ka jati kanya be bangkon ulu ke amena jimata aya ke kate aya ka ko do ba ka jina ko ko juma do da nai ka ko aya jamina ka be sire bangeli ma sallallahu alaihi wasallam do ko aya jamina ka be sire ya sama Doko ayat dan kata hijrah sama, tidak kan hijrah sama ina, sallallahu alaihi wasallam ayat kuanti dan mina oba, oke, tidak sallallahu alaihi wasallam, kah hijrah sama ina, niko mingala, ama bangko mingala hijrah sama polo, ni sangkiran temena, ama kala hijrah sama me kuanti dan mina hijrah ma, foka kuanti dan mina sendole ma, to besi hijrah oba kata. Ina hobi masalah bos tawa kere, ani kemenani ani nani kere farlaka. Udah mana coba di fight dan mana spend oleh mana, abu berapa ya? Oh, sampai dalam apa hanya dan mana hijrah sama. Hijrah kalau sama mana sama soro, oleh kala selamanya dan mana saya ini kata, ini selamanya Yirwali, ini selamanya Korosali, saya dan Roma. Oh, beroma. Oh, kami kalau mana, udah nanya orang ini kata, Amin adam na karo juma ma sangkoro. Kalau saya karo tani do kulno kalau me karo juma. Do ayat jamina sungaro ma kono ma insyaallah. Ayat dam roga. Kalau do sungaro karo bini belul manga jina kono, boleh kan sang karo junai. Do ayat jamina sungaro yerema. Ayat jamina sungaro yerema. Do fala Daudala ben kafo anya damina jom bena mani we al-muharram. Jama ko ira darafana kala ora. Kama soro kai kafo lamaya sigiran lo loro ka. Allorna be dasa ka de hejile ba. Hejile kala kafo lamaya lo se laba. Ni bana ka lamaya lo se no jate mina. Allah ba meni kiden ka bara kola sallallahu alaihi wasallam kala hiji nota ka to maka tauhid tibe seri rajam nana ka to maka sundam nana ka to madina nan kala san lo jam nana jaga fana jam nana hiji le tula ko fe doni
abana hejira ani afatu amakaro sababo sallallahu alaihi wasallam oto kala karo mina kayo ka san karo labai karo be tora abo ka san karo jorai o ganyoye kala mina o fana dena oma o ka zule hicca no seliba karo e o ko ka san karo labai ni be tora ni al muharram ni jomenai o ko ka san karo jorai oto akonya jam nana o jola de o ma karo jona ke domba karo tidinga hijra ke domba karo la sallallahu alaihi wasallam o ma karo jona to ye o bena mago ke muharram e tasawe ke muharram o fanai lo ma karo dai karo tan sula karo nan wala min ha arba muharram lo ma karo nan be ala wala rajaba ani selbaja karo ani selga karo ani jombene ni al-muharram ini. Waktu akhirnya nafas sampai nafas kabe lahar makaro doma, sampai nabi jamna kabe lahar makaro doma. Ni sebab bekala ni dijali masalah oleh, ini fokus nak ayat lagi kalau kah wal mawahiro, bukan nyawai lagi kata orang. Waktu aslamau, waktu jamna, waktu konten jamna ni cola, ani san karo jona sana dam nana ni tola ni pe ko iyo ko mi gozo woni masala fulana yi o masala fulana yi jamae o madama e ka san karo ko ani san dam na ko famiya ni tola ibalo ola ka ko seliba karo ole san karo na bai jombene ole san karo jona yi kulu mi kala chine ko fe sallallahu alaihi wasallam oto madama kala chirin kofe akala kabe hisabu ani jatu belonyamma madama kala kabo ma chirin kofe sallallahu alaihi wasallam iballo la ka ko islamia kiti foi dendala sabaya kiti foi dendala korobedi islamia kiti dote ka ko ni san laban sela ayenike ina bo bida mo be mo la filanya mani o shamaye meni kan masalan kamra be noima o ba fina ona bida do ni plan nyon je san laba ani san damna o plan nyon je bida mo be na ado ni sampura ni mena dia udah tena dia sampura mena dia udah tena dia o to anile ka famya ka ko ni ma ko sampura le be ni dina ko do jani te ola anu ke ka hisabu ke ka jatuh si ka fokus san jamna ni muharram ni usai raka bala ke sini udah madama uti ala botura muko sebe kiti do te ola ka fokus san jamna ni dimashi ni san jamna kala dimashi ni bela ke san kono san jamna ni tene na jamna kala tene ni bela ke san kono ibu la tuh ye filikando aflana ka kiti boru sangka kabe londo ma jamne lomi o kane fili ke jole nono bedi esiole min la blanga tina kono kata fadote ado kane mi kabo kunyina san saraka ole ni joga kanibo ujoga kanibo so dai tadi sawa ujo dai tadi nani ina ko do wa ko nyamna ujo ujo dai tadi uro ka uro na kala oye ibalo ko jina kibulu Ayo san saraka drone saba. San karota anisla saraka mengi le drone saba pire saraka bolai. Iko mo maka drone saba saraka bo san mala boy ka saraka bola. Wala ko so nunu nana le ka china chia mo bolo. Aneka mo ko ro ka china bolo aneka dina ngame mo ba. Selama Allah fina ka bolo lo ikaka ka saraka bo. Lo ikaka ka saraka bo. Ni mate ko sike ibe sona le famina o israka dole iba alhamdulillah famina o israka dole ibe zikru mola o israka dole ko kata sadara odo israka ko ni be islamo se lolo me bida mo ko ni ka dole sababo ni ka dole bi ron plabo san ko ko bi bo o kana ye fili dole min dona mo hakilla o be kala mo le ko so ko ni na samina dia ilela walma ibna kisi bal akon noblika do imi ku demisanin saya bina ke kashe ina sambala yo tigi main gaki dela ka sa do demisan mata samna ka saya
di bala kita sando yira dengetani masa samina kasaya ini juga bagus saro ni demasa saro nazini demasa ani dengetani masa ucap aja nama wal manyiran sani mau tahu nang polisi utoko tiba benar kasaya ini adalah sando utoko tiba masalah orang yang orang siapa Oto ni mimbe kala ni bekala ka mo la fili o sara ka mo be bola ani o yasi kara mo be kala ani o dala yiro kara be kala o le ke sababe balawo ni masubo be jigi jiran ka wadi be kaba so ko ita to ala be masuba wuli ka bo an ka ko ala diaran ko masuba fa ka bang soro la a be bola ala le yo ko ita on soro ala ma me la tera ba baliya me tan ko soro Soalnya medan kau soro, sekarang medan kau soro, apa yang berala lioro. Nami fe ala ya wuli kabanta, anyi ala diana take. Nampu ke ala behina ana, apa ya wuli kawe. Karena maksud ala diana take, bukan pengke min mandi alai, kabida mandi ala utalai. So ala utalai boleh ya wuli angka ni tidak ukali, boleh berdoa boleh ya. Ada pun yang kirim kau. Doka maini ga ko lula logola serika yorola ko sobe bina o kan kashaya ko nanai ka ko yo franyo ka fraka bo ka musiba ka taramo wule bena yafika ma mangole ba to sobe nya daila o yafika ni ole ba to sobe no o fraka suya ni bo ole ba to sobe na ole be so de so nya sin aima ko yo mo ke ngaya ko nyo ina logale Selangkah kuya be mul donina, shiru kuya be mul donina, uyo dabla. Dulu kala dulu bos sura. Kalau terus sonya sima, ala lebar nyasini mau. Dulu kala ala utala be ayu kurang sekali tang dulu bos sura. Kira jangan la dala. Mele nato logo le ke isika ko usula do isika usula do le ke isika ko nasi dala, kibe harga soro. Mele re nato pero kirim bila. Ujigi kono dengan sini kafe do belai, boleh semua sama kan? Kamu pro, iki irak karba pen desa ni dolami kata desa kawan desa. Ayah konyo ina, ayah pelang apa ada belah, ayah karola, bidang mu pada bekala, ayah konyo na bidang ada belah. O bidang do ini, abe yang sikaram nawe, o bidang ale. Jamai peranyo kami yang sikaram bidang ale. Jamai peranyo kami jalai lo karana bidang ale. Ikirin ka jalai lo karana bidang lo, jama ka karana do perla bidang ka. Oleh bedo para toroya di masubaka. Koi tim masuba uli kabui, konan ka ala diana deke. Odo ani saraka suya no robola mo bulu sang kono, oleh bete be sam bele ala mo bulu kata. Bani mo tu ke bulu ke dina la. Ina bala kala ki nyamima. Kasna ala ni na bala ba nyamma. Allah tu nak baraka di kawal sampai tak baraka tu nak kawal dua koro. Memang, goli masalah doa ini perhatian de san labana. Ini san laban sila, kau yang boleh kau doa ini. Waktu itu kami awala, kapo san laban, ani san damina jelas lamanya masih di deola. Kalau proses lo, mau kanyonya lekala, tapi doa sih, lamanya kasih Kapoku abu tola. Selamanya kalsen segini karut sa anin tuske. Karut doa sama selamanya bakono sila ayo ukaro besudo. Selamanya bakoni ni karut sila ayo heji ke ukaro lambe sampano. Selamanya bakoina karo selitan selatan nanti lorikan kalsudo. Kano bulu mang usaha bulu. Selamanya bulu paina. Mereka mau sang karo lama ini akaru jure ni selamanya masih di lokal. Jadi kau faham ya? Itu kisi kamu ibidan lola. Masalah में बेच बोला वो ये निकारो नहीं है नहीं वो ये जो मैंने करो ये वो ये महाराम करो ये किसी तो जनिबे निकारो नहीं ना selama kono ina ko bidang mo do fana ka sendo la do akono ka do ka bidang joyana bidang do bo bolo obe karo plan nyonje nimbara ni bedam nana ni ma ko kuida ni dola ale ka nyon ko ka nyon tahania ko sangkura dam nana la kata ka ko kere ka goma ote sunai kuma te ka ko ka nakla do kere ka dama wal maka saraka do kere ka dama wal maka punya do kere ka dama
ini sorla jati mina ani sorla lo mina karo mina no nyong sorla lo mina sangkene sorli sika adina forces bangela kaze iwati meta ni mango ni karo ni oye muharram karo ye lamaya ka kodo jara akodo ibi ole lo horona karo lo ole horona karo no Allah taala ko fala tazlimu fihi anfusakum akala to kai da no karo no karo oye ni horona karo oye ro wa jata wa karo so awati le kira dulu lah karo berapa tu ayat dia ala ko awati le kira-kira dulu lah ni karo no itu negara gaduh kira-kira ala ini baru kira-kira di mana maka dia kira-kira lah ni karo ni dah kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha kalau kamu ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibn Abbas kalau muasyamah kalau ciri kita sallallahu alaihi wasallam afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram aku sumin kali Allah taala ni sumbai karomi na sunin kari Allah taala ye sungaro temeni kofe kole muharram kare ole ame karom na de ole o karo sondori okorate ka wakia bedo meni ka shama dala o kanule kosebe karomi sun kari Allah taala kosebe sungaro temeni kofe oyeni karomi sondori wasawiya koso ni mo mi ka sun la shaya ni karomi kono ika barayma bake asundo kanunilo mabagia bedo menisla ka fambado okai oye akonya do min sabatila nganga njija min kalima adofane mi ofana yisuye ngaw kerekerende ini karun kono oye atretana londoni e fole bako ashura o ashura ni lolo mitbe dona ka kongo chile re chile yen sallallahu alaihi wasallam quraishu otbe ne karuni tile tanalon sundora e fo ko ashura odwa sundora dawe yin gari ka ko ka ko chile yen sallallahu alaihi wasallam otbe kafiri ala o sundo jodi ma fa ngo de sundo de heji ka tabe o ka kafiriya heji choyaba ebe kendo fomi manga fo be ko do kan manga ka ke o balaga imi Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah taala ka ali chiri tauhidi aka chiri dinai o dinani atotume ani afotutume Quraishu kata kato parayoro dogan kato bayoro dola kato jangami o do kalami o kala suye o do yani chiri rabena sallallahu alaihi wasallam to kala kala be Ojo fana kalau ko ala kakan kabado. Ngau ka problem belami ole ko ka sambe te ka ala kelenta ole ko aloma. Ka sambe te ka ala kelenta ole ko aloma. No to kala kala be. Alo ka do no ka heji chola wato wako. Nile be heji ka ko jodi. Labbaik Allahumma labbaik. O fana ko fo. Labbaik Allahumma labbaik ko fo. Ah ko fo di. لبيك لا شريك لك ولو فلا تبوكو لبيك لا شريك لك دنيا في جيلي على ولو فلا تبوكو ما ولو بدو فرقا وفا إلا شريكا فلا كلا كيلني فلا كلا دنيا كيلني دنيا في جيلي على ولو لا فلا كلا دنيا كيلني سيتو كيلني دكرا وجه itu cewek langsir itu sobat ini saya akan mohon lagi lagi bukan boleh jadi لا شريك لك مريتي دو مبو مچيما ko illa sharikan funa kalakire me ukiril fana wa falaina ko ala tamliku huwa ma malak ukiril na desani no ana bulo fa mele alata me akoni be wa shebra ka ko ine ko ka desani no tamliku huwa ma malak ni keleni ana bulo fa mele alata so mure wa faralaka shaytana dakuma la yine me nunu o tun ka bato choya ulo mo ka do fara fara ka nyame so fala do chola o tun ya ni chine be chi sallallahu alaihi wasallam quraishu o tun me ni loni suna ni o ye jom bena tile tai chine sallallahu alaihi wasallam annami kalam madina atala sura yahudi o fana ba suna madina kono o yahudi do ke madina be do le ka wati bala ikana madina te yahudi o ka duwe o sigi rote
كشير محمد صلى الله عليه وسلم أكاكويا لكن ما يلا كوسب شيرين تمنو بلو كرا بلو ما عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى شيلا كومي كوسا ودويمي كشيرين يابو أشيلا كومي كوسا ودويمي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد أشيلا كتوحيد يفهم موينا أشيلا كمول كتلام أني أشيلا كشيد محمد كقويا فنيافو أشيلا أدوكسو وسويا كسو شيد منغوتو بوكا كتابو كن يعرفونه كما يعرفون بناءه شيد منغوتو وكا كتابو كنو نيكو منغوتو لفلوي شيد لونكوسوينا فيتي فيدي مانيامي وكمي كلا Yahudiya o kai ka foni cheni che berebele lo de Isa na ka Isa ya alayhi salatu wassalam a chikundo imi ka chemi ka chire ya nyafo anyina ka bena ka chire kana anga ko kunya yini to basire mu be che to wala chire na sallallahu alaihi wasallam o be fola o yina safo abina hijra ka abina ta ya o ka jate mina ka tamaru be sene yoro mina ka shaya ودوي خيبر ودوي مدينة وطلنا ويرون يونجه دو تلاسي خيبر أبسيكا كي أبتغى ورولاي دو تلاسي مدينة أبسيكا كبتغى باتو بيوتو مباسيري فرو وتلاسي كما كنو وتلام مدينة واتي منا وياتو عربو لبي ولبي جوفاتولا ولبي مشركونا وي وتمتوكا ولغو بغباسو قايو تايكا فلنغا فياني كاني چيدي مولا لولو أبنا تاسو غايلايا لقد في الدين تبرع وطلب شيء ما كنا صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به توانا منا شيء ننوما أولئك كشيء من هدوء في بك شيء ما كنا أننا توماتر بدفعلا كفروا به كفر يلا ملوك ذو كفر يلا حسدا حسديا وكالكو أمين ما كنا كونينو وفنا قالوا چيان على كاشيرينو وفنا قالوا لمنيا نيشير مديا بيالو وفنا قالوا لمنيا داليا مكافريالو حاسديا فسولو تينا كفوكا بنك يهوديا جندولي ولو موتو سيبي مدينة وي ولو ينا كفوكا بنا بوك ولو دولي لا ولو دولي بنك اي ولو موتو سيبي خيبر ولو تينا كفوكا بنك ودين دولا كوني كلا فين فين وتبي فين بو يهوديا ولا كابو ميغلا عربولا وباي كاكو فاديا بأولوني عربو جبازو بمبي ميغلي بنوجه دولو عربوني يهوديو بنوجه دولو وبا يهوديو وبمبا وني عربو بمبا چيدين بلا عربو من عربو بفناته وفنا بمورو فنا نعمي مهوما عربو بما بو إسماعيل لا إسماعيل تدا عربي إسماعيل تندي عربي إسماعيل كعربو مسلم فرو akarabukan karane kalau kata fakanti arabukai akarabu musuh furu kama kaja talabla kaba lomero kaja talablai anai apa musuh utulai arabu tulat takamala kata bo ukai ukas anyi ukaka siri uke Ismail alaihi salatu wassalam alaihi punya migara aka mo nunu dino furu niwi arabu ulu sigi mingkalai akarabukan karena ulu de akarabukan lo akarabukan fo utma Ismail deu ule kala Quraishui ani arabu bulun farando ciri Muhammadu wala ulu lela sallallahu alaihi wasallam kaza ciri Muhammadu bembagla Ismail fai Ibrahim ai Yahudiya ulu bembai Yaqub fai Ishaq fai Ibrahim dene ulai ne arabu bemabo Ismail rati Arabu befana de nyawa sura Ismail la na ko be chidem bola Ismail la Arabu be ga rati de ga to ba ko lu be be majale chide be majale sallallahu alaihi wasallam ina fa an fe jamu pankelim be be ni ga ga chide jamu ye sallallahu alaihi wasallam be ga le sherifi ni tala mo mo be sherifu ba no la ya mo ko so pa se dala re de ga chide ba sallallahu alaihi wasallam Mu'tah re daga Abu Jahal ba kada safara be Quraishi Mu'tah re daga Abu Lahab ba kada safara be Quraishi ne wai mamma ko shirifu ina go be ma flale be aila kile Muhammadu kile Abu Lahab
ni min tula Muhammadu ka sira ko o to ye shiriku jumai ni min ka bidata ka jirin ta to o bimali Abu Lahabi Muhammadu te sallallahu alaihi wasallam o to ya fle aslami ka no ima ngoma ngo o to sunduna jirin nam kala Madina sallallahu alaihi wasallam atala pro yahudi o to jirin ma ko na jirin nam ko kafira la jirin ma o lo ko zangi ala o tala dalwati be kariyala no to mo be ka chiyalo itata ولقد عملت الوقت ومدوك غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا لو دل دل على دين كلام مومو ما على إكان أنقول دول يهوديوي أني موفلينو ولا نصراوي شيء تعالى صلى الله عليه وسلم وبي نلوني سندنا وجب كوف لا كلا كابن اللوما كلي دينا يواتي كلي بداية كلي دينا يواتي كلي بداية me dina ye o tumi sunduna ka beni luma yo mena teleta yahudi o tuma suna Madina kono yani chide mena sallallahu alaihi wasallam chide na mingala ako mayinika ko mle bay dala ni sundonina itulma lo ni fe o ko chide ma sallallahu alaihi wasallam ko ni lo nyumaye ka sababu yake Allah taala ka Musa kisi Firauna toroma ni lo ni lela o ta Firauna halatila ka be Ashura lo ni ma Musa fana kisila kira Musa na ka jama kisila kira na torma ka dole ba ko fasomahu Musa ko Musa ka lo doso akala dina ma ka dinai parce dina be ta chire ne bulu Musa alayhi salatu wassalam alayhi chimi gala chila mo ma ni Musa ka ko minge oye dina ye o mo ruye ina fa no chire Muhammadu chira no ma sallallahu alaihi wasallam chire ka ko no kana boke oda ni Musa ko loto sundo sigata la Musa be sundo le ka be wahyu ma ala be wahyi ka Musa ka boke ni sundo do Musa ko sundo do shukran lillahi ka law tala ko ngalo o kala dina ye Musa ka dina kono an Musa la taabulu kono oda yani chini bina sallallahu alaihi wasallam yahudiya bo to loto do na o to ba do na ka be dina le ga Musa ke ka do o tayra ka kanu ya do kama bamachi anu man tanga dina dale bolo daru banga dina tan min bolo do ichire Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aliko umma ko nahnu awla bi Musa ko anu kakani Musa ka dalu ka chiden ka luto sundo wa amara bi siyamihi ako sahabu fana ma ko yado o danu ba do ka Musa ka do ni le ma o ma do ka chiden tan sallallahu alaihi wasallam amadu ka chire Muhammadu talima sallallahu alaihi wasallam Musa ka mi ka to dina le ka male ma chi anu ta do ko Musa ka do anu wa do ko chire Muhammadu ka do sallallahu alaihi wasallam Allah do chire Muhammadu ka do ni sababu ya kala Musa tai anu te batun na sababu fle anu wa kala kala batu ye ka banu bole ka ole ko so itala hijira ebe to wa folo mi ke nibu ke wati bene kama gola ba bal to wafu fala be kama gola ba ala ani ebe to wafu shia saba fala me ke iba ke buru buluma na so jama masha o me be kala ya kala dina yang bulu mo koso pade chire ka ke sallallahu alaihi wasallam alla yasra akali sababu da wala sababu taala aso kala mi Quraishu Islam mu dula Islam sahaba mu dula Islam yala no kafuru ko torok maka dalam Madinah maka kafuru mu tulai odu do kala su ani telekala torya su ya bela oka do le tiwi odwa onna min kala Madinah si sayire ka ko pe ko bina tawafu ke ko bina umra ke o ko nyoma kai bo ka Muhammad ka jama bele parce que tala do na no Madinah o watila Madina tun lonbe banalima atun lonbe gweleyama o ko nyoma kay Muhammad ka jama vle ko Madina gweleya ken be ko be fasa ko ni ko ye ko be kuru to tala sigi ko vle yele ko kanima ka yele bolo la ko fanga fu to la de sen chire sallallahu alaihi wasallam abe fe kay yira ola ka ko fanga be ana kaban ka yira ola ka ko ka Kenya do from Madina to me from Makkah aku ma ko kaya ngabo ni kaya dafa ne Umar bulu ya yoro ita be wi kono ari ka to wafu fana ke tiriya bulu ma o ko yemi ga ko a manu ka kanede
angala antulu nula selama kan ka teteni ka ika sanga anika cheya kulangana maya yurla kan ka langana maya yorona ojo okemi gala makada yelena maka kala islamaduwe wonna min kala heji la ya maka akala islamaduwe kaba chide ka nyonga sallallahu alaihi wasallam kata ko akala sababu ko sababu to tala makala dina kaba o sababu ya ko so chide sallallahu alaihi wasallam alna zalika sunduni o sababu ya kala ko Musa ka do me chide ka do mi ga sallallahu alaihi wasallam akala dina yi anu wolo ko sa anu wado bidamo kana tulugi hakil lan yorolaya kafina kummadama nin sunin dona kaben alaka Musa kisi fiona toroma kadama atu anyeto ka batu keke anko fe nakala be bidai wala ko zongi ko yahudiya ka pofla ka kilenye dina ye o watla kene bidai o watila mi dina ye o sunye o watla ko fina me anu ko gado kama ko chiden ka do sallallahu alaihi wasallam mi bidai o ye otwe loto ka selilu ya de fetilo nilo do to sela obeni sodia ke o ga feti shirin go sahabo ma sallallahu alaihi wasallam fasumuhu antum alo aya sundo pade sun oye bade mo betulo mini feti ngala ay ko no ga pade bidale ibalo la ka fo ka lodo kere kere san kono ko ka feti loye ko ka seli loye ni dalu tala samya kono bidalo ala sosolo woto yahudi wa kan min kene mo shama sallallahu alaihi wasallam yala muta juya la ka yahudi wa taka o kura be di ka ko baba mo kala ka lodo fle ko ka fetilo insansa o min be kala mo shambro bidalo o do mi chidin bangela lo mina sallallahu alaihi wasallam do lo nyon sala ko ka feti o bidado walma chidin ka hijra ka lo mina sallallahu alaihi wasallam do nyon sala ko ka feti o bidado chidin sallallahu alaihi wasallam aka sana yele min ke ni o lo nyon sala ko ka feti o bidado ona nyon shemo ko so bidamo dante olu ka fetila anu ka ni sadia o yera bana ola o be chire ka mawlidu le ka fala sallallahu alaihi wasallam ona na jo o ma ka denguli fana faraka mo ka mawlidu bida jamalo ba dengulu go fo ni ko lo men ka ko dengulu donala olu da ba tele kai sabar kai do boni bida na te dengulu donala ko tola ola ona na jo o fana ma sheikhu mi rabe mawlidu organiser arba era prata klasika naka chini daga ka denguli ka ala ira prata ke ibalo la ka ko ani ala ko cheka ja nyona odo yahudiyo ko min ke o ye chiri ko faina sallallahu alaihi wasallam ko yahudiyo ka ko la tina ko ko mo fana mina so ni man to na mo fana bo nyoke o ko de islam ado ye o re dal ka islamia ma ko islam abra bro ye de ko baba fa ka be ke o we utani sense san ko ka to ka setu ye yahudiyo fana tibe o no kala ka be min karon tilitanaloma chiri ko sahabo ma ko no ke ako fa sumuhu antum mi suye ayoke kama so dina o fana to be kala quraishi bolo ka ko chiri kam madina nanya sallallahu alaihi wasallam won wo suni chiri tu ka sahabo ya mari adonina ko sallallahu mo kai ra ka doni de dia wiye gatumana mina sungaro farda yala abula dia wiya yala sungaro farda mingala adia wiyaya o dablala nga asunto doni o kanu nilo chide nga ira sallallahu alaihi wasallam ka foni mu'min kan loni do Allah taala abe ya fatila mu'min sante bene julumula ko sa yaji ka lo to do ni ka do Allah taala kan mina ima ika julumun ga sante bene Allah taala ya be mo la mala la ya fa julumun bela na ya so ika arafa do no mina na ima ika julumun ga sano be yapa ibna minga ina sana to fana be yapa o kore me ala be kisi ka bo julumun ma te ya be ma julumun mola nina nani fana do kata go julumun te o be to fara daraja ka ko sa yangi aka do na chire sallallahu alaihi wasallam matula ka do tumana bina akasuma ilama suryana adana faina ka bokoni luni ate tulungellu yahudi o bolo ko shaka kala kono chire ko sahabo ma sallallahu alaihi wasallam otma ay yahudi o fonko nyoya nalaka sambura tablan si kono mina tele kono do nalludo ka tana faraka kamato yahudi o to kela yahudi o tumi tana le dona ni ka ko shaka kono
abe be ka ina ka kala bulu batu do isita mini yahudiya ya te kerenye ka bina tele konondo do ka faraka ni Allah taala diana oba rokoso o fara kala sunai ka fo ni tele tanalo abe tele kelen do ka kongo anya ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ale ka ira ka fo kan yahudiyo fo nyoya ka tele kelen do ka kongo anya wal ma ka tele kelen do akofe o min be kala oye o be yahudiyo fo nyoya nabo ka nyon soso yala ni kuma ni hadithu marfu'lo o mawquf'lo eski ibn Abbas kuma kala ka famya chini ka hadithu sallallahu alaihi wasallam walma abad damla ka chini ma sallallahu alaihi wasallam kuma kai me tile tan kele nalo ada kono ko ni o sallallahu ka chini sallallahu alaihi wasallam sabiya ko to ai labenga gangi ya ka ni do sahabo to ma ke tele nalo to sela ali demisenu mo be se suna mo fanga be ka sundo o bo la sundo ni na obe tulunga fengo do ma ko nenga nano ni kongo ka min soro ko kongo ka min toro ko sele obe tulunga fengo do ma ka lanyina kongo ko abe ka ni sunu do yabiwa ni ka a konti jate bina ka ma soro mo fana ma ben kelema ni karon damna lojuba na ha amata ro jam folo mo fla me nyon da ko lore ba ko kelon fala mo fla me nyon da fe ko ko no do ko awananga jama mai ne kado dara fara ko kan ko je kala direba otuma anga islamia karo be jatem na mi maule ruwe ni karo sala tele mono kono na fele de nan kaye ama go sini karo kura tele folay na ma ye ama kongo sini ni karo ni jafaye odu sawe karo kura tele folay na ni kala direba na nyoma alhamdulillah na ma be nyoma mambulo kola jamana dola asabatila olo bolo kunu tuye telefoloye kunu samedi o tuye olu bolo telefoloye mais an fɛ yan kɔdiwari jamana kɔnɔ karo ɲinina kunu a ma ye karo ɲinina kunu a sini a ma ye o tuma kunu kɛla seliba karo dafara ye tile 30 la kɔdiwari kɔnɔ bi bɛ jate bi dimanche bɛ jate komi karo tile fɔlɔ o tuma n'i k'o faamuya a kɛla i n'a fɔ yɔrɔ dɔw la tile fɔlɔ ye samedi yɔrɔ dɔw la tile fɔlɔ ye dimanche o tuma fɛ a tile fɔlɔ ye mun fɛ samedi ye olu ka tile kɔnɔntɔn bɛ bɛn dimanche de ma olu bɛna dimanche don kama ka tɛnɛ don a tile fɔlɔ kɛla mun fɛ dimanche ye olu ka tile kɔnɔntɔn bɛna bɛn tɛnɛ de ma a bɛ fɔ olu ɲɛna ko ye tɛnɛ don ka talata don nka ni mɔgɔ min sera ka saba don o tigilamɔgɔ ta dafa la ka dimanche don ka tɛnɛ don ka talata don n'o kɛla f'i ka foyi t'a la o ka ɲi i ye tile saba don i bɛ dimanche don n'o ye bi kunɲɔgɔn ye k'o don sagoɛ don n'o ye tɛnɛ ye kaban k'o don sagoɛ don n'o ye talata ye nka n'i ma se k'o kɛ i bɛ dan tile fila ma tɛnɛ ani talata a b'a sɔrɔ n'i ka tɛnɛ don a kɛla suguya sɔrɔ i bɛnna ma n'a jalala o taala ye i ka tɛnɛ ni talata don a kɛla suguya sɔrɔ i bɛnna ma n'i m'o ka kɔnti daminɛ samedi ma n'i ka tɛnɛ don i ka tile tan naani sɔrɔ olu ka kɔnti la o tuma olu fɛ n'i ka talata fara kan i ka sunna sɔrɔ parce que i ka yahudiw fɔ ɲɔgɔn ya ni mun yɛrɛ ka kɔnti daminɛ dimanche i n'a fɔ an fɛ yan n'i ka tɛnɛ don i ka kɔnɔntɔn de don ye n'i ka talata don ka fara kan i ka sunna fana sɔrɔ i ka yahudiw fɔ ɲɔgɔn ya parce que an y'an jija o de bɛ yen n'a deli b'a daminɛ dimanche ka taa laban talata n'a yɛrɛ diyali ye i bɛ tɛnɛ ni talata don n ko ma ko nin karo yɛrɛ sunni ka kanuni don i tila ka siyama dɔ min n'o tɛ kelen ye o ka ɲi nin karo nin kɔnɔ bidamɔgɔw fana bɛ u ka bida dɔw kɛla o bida belebele dɔ ye min ye siyaw ni ko ma ko bida ka fɔli ka nɔgɔya n'o tɛ siya diinɛ ni silamɛya diinɛ tɛ diinɛ suguya kelen ye a bɛ fɔ mɔgɔ de ma ko bidamɔgɔ mɔgɔ bɛ silamɛya kɔnɔ ani a bɛ silamɛya yɔrɔ dɔw tɛ ɲagami na n'o tɛ siyama a tɛ fɔ ma ko bidamɔgɔ kamasɔrɔ ka diinɛ ye fɛn wɛrɛ ye ani silamɛya tɛ fɛn suguya kelen ye i n'a fɔ ahmadiya bɛ ɲami ma ahmadiya ani silamɛya fɛn suguya kelen tɛ siya diinɛ ani silamɛya diinɛ fɛn suguya kelen tɛ fɛn suguya kelen tɛ nka fɛn min don a nana ka silamɛya le ɲagami mɔgɔw ma o kosɔn o b'o yɛrɛ ɲagami silamɛw sen nɔ silamɛw ka baara kɛ waati silamɛw bɛ misiri wa k'a seli o fana bɛ o ɲɔgɔn dɔ kɛ ka silamɛw k'o sen ɲagami silamɛw sen kɔrɔ silamɛw bɛ heji kɛ o fana bɛ k'o kɛnɛ kan ye
Slamawe Sundo, Obravo, Reke, Oyondo, Carasoro, Islamo de Casuaca. Nivevo Colo, Niveva Calocante, Gina Kelenda, Miro, take a look at the Boca, La Menica. And it is a Kitabo, La Menica, Edramacajana Cayocle. Ali, Hejit, Venin, Nankorani, Tivan Madina. Nga Adoye, Ulul Safala. And we sell it to Calalo and Sellu. All of us saw law Sabatimana, Atulakere, Udunasilla Jamai. Obesil of the Karula. Obesilla of the Palanoso. Ango Lokilinga, Oko Lokilinga, Limamunka Salamubla, Ofanaka Salamla Katara. Antina Kilinka and the Fesakala, Shiamo Miriala, Anu Wimminga, the Caprialita. Ologoso, Ame Apa Irushia, Amo Min Kelani, Amablala, Wasabuka, Ama in Islamat killing the Fayala. You got a dollar Megado Belame. You got Belavan Salatan Placida, Amabo, Amaka Zondoni, Purukebi, what Elecalabashia for la Yamaka. What one wish Shiamo? Ulunana Nitabu doe Kabe, Nima, Mitangajina doe. Wole Hussein, Radiallahu Talanohu, Allah Tala Kale, Buyani Shehidu Friyai. Tika Shehidu Free, Uyalaka Buyali, Abala Tika Bama Dialai. Roda Sahaba Shaman de Venice, Sayadu Muru, Soro, Bona Wekasi. Baba Kum Musore Vesan in Satula. What a check on a Shehidu Free. Na ala wala tika mom dialai Hussein radhiyallahu ta'ala anhu ala kale buyani we ka sawya ke fitne min duna islamone hoja fami albaliya mo yon fami wo Hussein radhiyallahu ta'ala anhu ale fagala ka be karun tere talima sigatala amadiya islamasi chide de muso delo sallallahu alaihi wasallam mo ka fa jotala sumaka ka fa nga o ka ko juke Obena da Hussein radhiyallahu ta'ala anhu ale fana tumanga ka ke oyorolai parce chire afate abemaje ka irana sallallahu alaihi wasallam ko ni nyemo sabatela ka ban kana khuruju ke ama ko na ngana murundi nyemo ma abemaje ko fa no chire sallallahu alaihi wasallam shia mole ka le ngene ane khawariju kay murundi nyemo ma ko waji na fala ko moy nyemo ko de ka ka ni beyo sahaba shama de bege Allah ko yazid be de ka sa ni yazid Mekafir today. Atu awi ala ka sai ala ka dinalo ni muruntila atorya ka boka deme anafaka. Hussein radhiyallahu ta'ala anhu ale fadro jola. Kashiamo ka muleke o ko lado ka dina kono. San sanu wati sila obefeka fitna lado islamo ni nyonche anika hamil lado islamo ni nyonche anika islamo hakilla jige udu sukasi ola anika Mohamu time uwajila ko bunyela do mo kono obeni ko yo ke ka ira mo la ola ko zanalo da shiamo be bo be dimsanu la bo we fani findo kana iran jamana la do be muruka ko ira blese ka ira ka ko do su ka la Hussein ka kunyala ni be ke ku yemi ka sahabo bunya do mo do su kona ani ka islamo bunya do mo do su na kulle ka Hussein fara ola ko be ko findo e muto ka dina kalama ko Sahabahu an Islamu ko ka chire Muhammadin faqa sallallahu alaihi wasallam alif nabi sahabahu ko ya ka do ma ka ta do hakika ko itala wala ko so an ka tarasu daga saro qabla grupu kambi maqtal Hussein radiyallahu ta'ala ya lame ni tala lame Hussein fa la nyam ma ibra dafle ibra do shia mawle sin babe ala ni khawariju ulle ka chire bi ana fakate kuma la yine mi ni karotile tanalo nasira ila shia mawu ka fokunda do ke Mohamu to jendo na koyo halaki obe demiseno lo la waka fa fido kana ayala la do kono katoka kule ya Hussein ka kuma shama fa ni ka ko shama ke ko da era ko rasul mo veli mo yala noto yara kalama ani mo ve kana moya no baka dina fa ya ibe ni wadi la libano be ko wole ka wari ni ko do ba wari ko tere Hussein ko lo libane shama be afam ba be shia mo ayara ko rasul Ba wole ka ko jama ka kado ni ko le kado ko tere Hussein ka ko ya be kala ka wole oto ma da be ka tina kala mai kana so ni ko kunta no no mai kana kana so ni ka do suya no la
bal tuma do la na wati sira ne ashura sira na sura iba obe dumuni ba do la be ka dumuni na mo la be ka invitation bla karamo moto era kalamani le ma moto o bolono ko lo ka banyona ebo lo ye ko le ba ya ka dide mo ko so ka wole ka dumuni ka ka to ke kada so dumuni me kala ko me ko so wole ka bo alo li ma mo chugo no alo mo ko ade shia ma ho ke alle ka ho je ni ma ala dumuni ke wala kuma ko lo we ele bo dumuni ko ra ko ra ta ka alhamdulillah e le ka ya ka di ala me sa ba o to wo ka kiti ado fara imi abida do imi jama kuru do be lo fana ki danate me fokate me fo olu ni sodiala Hussein Falila e fo ma ko annawasi o fana do ciri ta bolo sallallahu alaihi wasallam olu do fe ni wati sala o be ni sodiala kana ya o be fetu langana ya o be ni sodia o ke o be ko ke o me be kala we o be kala to ma se ka ko fitna min kala o lo ko lo fana diano ma o dialo lo asite cire ta bolo ka sallallahu alaihi wasallam na sara Hussein Fatula radiyallahu ta'ala no do kala ko juga mo do fana fagala o kapsani Hussein muna ay mo sage o Hussein fai no ya Ali radiyallahu ta'ala Ali kapsani Hussein yo Ali fana fagala radiyallahu ta'ala muna mo kallunta na sara olo وعرض فعل وقفصني علي ري عمر وبيك عمر يا عثمان قفصني علي نولو دفنا فعل قفصني عثماني علي العمر وفنا فعل وفنا قفصني عثماني منا كان بيتو تيغاتو حسين ولا ko حسين کوته nga shaytana ka ngene ali ni nambaro lo abe mila dola mo ka okatina kono odo ne masala do ye mo janbe ne ko yanina mo ka yo hakilla jola insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala amena do anga kita bukono amala dala me sawaba Allah ta'ala alam sallallahu alaihi wa Muhammad amena keson saba keson nani mo ka ni kalike naam assalam Nam jame ni kali kala ko bida mo ta bolu da me ka san da me ka ta na biya ko kiti bidi apa pana ko le bida yare semene ko na tele jolle be tele orofla na biya ka jana wa ke mai siga ta la shama ka yo so lungile la soro la ke na biya shama so la de bashi shama so la tene shama so la talata shama so la raba tai se ko ni musa tai jolo ko musa kele mbangela ne to ko obe mo orofla le tatro wawo ko Yunusu o bangala londo kata so lu da tuto ta kalama o Yunusu fila mule ka Yunusu sura ka ina mera ni o langala me logo sobe adula jega kono jaga kala kono wa ko ina kaso na shaya o Yunusu la sala bede walma Musa alayhi salatu wassalam wa fo alayhi firona ka ko ke firona ko tora ka ko wa ko Musa la sala bede kuna jona shamo kata sura lon cité la biyo shamo ma sura lumena منابات ما كذا كلمة كلمتين ثم أيضا يفند به فيفهم وكان في أطرافنا أيا فهم يقول سبب واتي على كدام فلو إن فيلي إلى على كدام فينيامنا على لكيلتا على لك واتي تا إما أقول ما قلنا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ala le kele da ala le ka wati da ile ala ka danfe wati ala ka danfe ko min fana be kan wati kono o fana yi ala ka danfe ne wati te fuyi ke ala le be ko ke wati kono ko min di ala ala yere aka danfe na min di ala ale ala taala ibe ta lola bi ibe do mai ni ga ko alhamdulillah ko logo di ala loma logo dia de ala le ka logo dia nima bilonina ebe tanya bebe ini kali ke aba fina ko bilogo pele ala ka to lonte beni beka loma logo pele ya de ala le ka logo pele ya nima ka beni lonima lonte fuike okoso ka fen tambe ka taluma flaka fuyalo parce que lo ye wati le ala le ko ke wati mi kono Allah Ta'ala will misalu ke shama kairana
lunkele dobe dusu kasi do dusu be suma dobe ni sodia do be kasi dobe balu dobe sa ala ngi sibe tuma accident be ke do na la mo ofle o sala lu be kasi la do bu la mo ofle fu mo so lu be ni sodia la abeti mo mobili kelen kono abekala ler kelen abekala wati kelen muru wa ngane ni ko saadu saida saadu nahisa afoko ni bekala wati kala jumalu saida lu nahisa lu jumalu wotuma lonte fenye ani wati te fenye ani karo te fenye ani sante fenye kale be koke ko dia na dia bale hotel lombolo ate semeni bolo ate karo bolo ate sambol ala le be koke wati la min dia la ali Allah taala yare na shedra ka tulu me mola obe la tege jambe kataluma kaban fana kolo ire ke la tege yele mabai shirkun ma shirki yinan samina beleya mun koso kama soro adambela kata nabima karsana otuba nabima karsa san kunya bi alile bolu kabla la place la o shirku yado aha madama nabima karsa bina yinan sang beleya dim ten saya berajan shaya ile yere sisa ile farabete ki red la tega place la kaile bakaboy ay tatu sabaka sarakai o fana fla kafiado ni be kasha ya farafina akaya kasha ile do ye nabi ka voyager avec les gars folo est-ce que ngan ka voyager bi loni na ou bien manga ka voyager bi mu koso kama zale bene voyager ni lona abedia ale ka voyager dia dambe ka talone ba ni voyager ni lona ajedia ale ka voyager dia balia dambe ka talone ma wala ka voyager koso chire ba fala na sallallahu alaihi wasallam kalau tala ko la tasubbu dahar akana watine fa ana dahar ne ila le wati o koro bedi o qallibu al-layla wan nahar be wato yela bayila ni ko di ma ko ni lonjugo e ma lonne ne ko min kala lon kono e kan ni ka bole ma o twa man sami ka ko ke ne ni ya sole ma ni ko bi karu jugo o be karu ni karu jugo ni karo ma fu ikaw mais ko min be kala kono e ka karu ke karu jugo ka do ma ka ta so karu mo ke de min ko ke ko le ne ni ayre bo famia angka demadia la ke amo famia angka demadia la ni mo do ka fe do la be yugo fe do ko la ko ni fe kunta yele le ne ne ko se jone ma ko sala be bagale ma ne ko ma ko pota mo kunta le be ne ke pota ko ko ika ko do fale ba mais na so mo ka pota mo la ka tigi be abi jebo parce que ka ko ma ko to ma die mais ne ko e pota mo ka inde ika tando ibaye abeni sodia o do ayere bo kama ka dama dia la walillahi al-masal ala koso fanye o famia afian farafina e kala afian farafina dina nyagamin le silan feya muna ni dina yi ana sufiya silaleka ani ana tijani asirani sira kunta ko ko silan feya nyagamin nana to wana min Allah taala ka tayini ke ka dallu ira mo la ka ke ko kalama anga ika ko japo wusha mambala beta oto ni o no go finance kan ka tentele nyame mo bale go fle mi kisata ikara baka salama nyama ka meto mo na nay o mana nay ka ben chiren ta masala sallam salamo to lo ma nyame ni nana ani sufiya nana ani tijaniya nana ani bidana nana assalam peteni to wana min Allah taala ka dele ke mo ko masala ka do nyona loni ko la ka développer ko ko la ka lo an ka lo ko jatto fa ya ilu jota la toy na nan to ila kala to lo be ya aha musaka ko khalaw ya so jode ismul azam mata do to se ko sala zo ko kala lo to ko be o ta ma tente ko bala an to ila ka ko ahmadu tijani jale be mo la dar jina ko me loni be ko an ka lo ko jango kiyam la ahina la dile ila wallahi ne ka ahmadu tijani kiyam ahina be dila kama sura bid'a kala ali noleka bal flanga fiya kala noka ika kema hina be dilaw woto ile bu daglate o mira kunta no dagla islamia ko role meni ko awa kebe toka o mira do le mi am fe wole ni ko suya no noye bi kaji bi mandi voyage kanga ke bi voyage manga ka ke bi fani kanga ko bi fani manga ka ko bi o mira le na dina salam fe ani ni mira do le wole ko folo ali 40 be ke ni manu no lo ay ko ke ma fo lo
baldo ba ko ni ka karanga ni man lo kini kilometer be gele kata soro chide na mane dina bani sallallahu alaihi wasallam ni min be kana nte loni ni ntu be ka ko abe yahudiya dina ko moriya atme yahudiyo fe yen islam ya be fen kunta dolo wala ko moriya ire amma ko te ke yake ni arabu harfi a ba ta zara al a b c d wese ka moriya ka dai ala ko lo wewa shaytan lo ka to ka mo wala tele wato ka ko ni musa ka sai ni isa ka sai akan ka famia ka mo fana la famia ala ile ka dina famia nya mele na ko ta famia tewa wallahi bi sili fana la sara che musudo na lamba ko hame belen do bala kana ni gale ka ngaya nya fo akoma ko harja ko goliya kale so kale che karo tan bina te barala kale ka me ko dobe war ko baraka kale dalo fe hijabuti ko nde hakre si hijabuti kite kale dalo tigi fe kai war ko baraka yi ko ti ka condition mo ko kale na ni ni ka eso condition ga wa mai adala war ko baraka ka mala ni ko la be condition yuma ko che ko o barani kam ma ko be mo yoro dola kale ko karama jama ni o kala eso kadi alaywa ko karama jago no kale do trole benbe ala nale ma ko be mo parti ni ale do do be balo na parto to ko lu ma mo fa o mo fa ngoso ko nga ko ni barakela ko seli farda kelime kayo ga jenawi musuma fara nati ko seli farda kelime ga ga jenawi do ale na le mayini ka est ce ka seli farda kelime ga jenawi ko kaywa ha no falele ne be kama kuya mais muso ne be ni ka be kiyama le nyina ko pasale islam akala ta ko go tro kiyama ibalo ko mo te jina ko kalaba mo bo ko fo te foi kalaba kiyama ale be kiyama le nyina te pa ko kalaba jo ko alba ke sel farda kala ke jina wi ko est ce que be bewa ko kalaba jo ko foi tala bale mala kuma to wala kale ko kalaba jo ko meta miri ko do ka ne ko banna ne ka est ce que ni mo ga sel farda kala ke jina wi ka to ka kude lombe farda kala ko ke jina ki be ko mo do kiyama wa mo do jene mo to foi kalaba yanni ba jabi ne ko mango karama joto ka be na ka ba bowe sando fe ngabe bum la talo kono ka be lowa ila lowa sela ngom mo be se ki leken na folo ti wote lowa sela ni ha ngam mangi ha ke takala ni ko lo ko zakana ne mai ni ka ala ka mi no yango faina mi fa ka fina mo o te dina kalama bida mo o be ka mo la fi o fana ba fo mo yana kai kana to la no de ni ni ka soya es que le va lo mo be bidu ko ka mi ni ka soya ke abe ale be ni kala be kiyama ni na ala ba sawa na maaf la misri kan ka sanya ka bo bidan mo ma bidan ma ka misri ko madama Allah taala kan bolo abe kala ka be chiri na sallallahu alaihi wasallam bidan ma ka ke o ko ina fa fla ka ka gwen ka ba ko nyam nam in galla ba jaga be boni sanyele bala na fulo jaga be bo ni sanyele bala ka fo ko jaga be bo karo o ye kuma kan do ye kuma kan ni fangatala angol me mawla so barajmana ika isarata kala fo senere ka sarata no ge barajma te hina mawla ko anda ka shampe hina te sabato la ni ka senega ka kaw senega ka kafe senega ka via ke no ge ni ka sara mo ge hina mawla मैं जगह शर्त भी देना मेरे के लिए अल्लाह ताला आलम सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमा कसीरा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।